Karon interview na to, sinulakad ding nga taga igsuon ni Lord Tikyo. Support this video guys, since kay Bernie Santo maron mang interview ta og mga katigulangan. Aron ato ang pangutan-on kung anong unsay rason nganong magbinignit gyud kada Bernie Santo. Let's go. So karon mga higala na ami diri karon sa kang laga mang interview ta duha ka tigulang diri. Kaya atong interview unsa gi rason nganong magbinignit gyud kada Bernie Santo. Naa si Lola Bireng diri. La unsa man gi rason nganong magbinignit gyud kada Bernie Santo. Kita daw magbinignit magduta kada Bernie Santo kay mao man gyud atong tradisyon. Okay. Tradisyon. Okay. Apoy nag-ingon nga magbinignit gyud kung maglapot-lapot mura kuno gitunuan ang imong kinabuhi og kuog maog tinuod ba pud po Ginoo ko. Karon interview na to, sinulakad ding nga taga igsuon ni Lord Tikyo. Sabi mo masulti lang nga nganong magbinignit magyud aning Bernie Santo. Magbinignit jud ta kay mao man jud na atong magkaon pagka Bernie Santo. Okay. Sa katong mga walay bugas diha magbinignit ta lamang ta kay ro magkakaon ta. Padayon ta karon. Guys, naana ta diri karon sa balay ni Lola Juliana og ni Lolo Timong. Ug karon ubanay ko ninyo kay atong sudlon si Lola Juliana. Ato ang pangutan-on kung ngano unsay rason nganong magbinignit jud ta nga nagkagod na sila lubi karong Bernie Santo. May buntag na. Okay. Unang gyud. Inungaw po ni usa guys. Unla unsa magi rason nganong magbinignit jud ta inig Bernie Santo? Magkalingaw naman kakagod-kagod ito. Ingon ito? Jesus, marisip Ginoo ko. Naana po ta sa abungon, Ginoo ko ka naglaag ta ni Gron. Interview na to si Lula, singalan mo la? Singalan mo si Lula Maura, no? Interview na to. Karon lang, may buntag ni mong tanan diha. Tagal mi na dagan. May buntag po, motor na lang rason nganong magbinignit ang yutaan ning Bernie Santo niya. Napuuban maghimo og lana. O maglana mo sila. Para sa itong kaugalingon, maglana sila kay aron naging dili tayo mapakat si Ben, ingon na ba?